नाज़रीन, आज बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खवारिश के खिलाफ एक तबाह कुन किस्म का ऑपरेशन किया गया है, जिसमें टीटीपी के अहम कमांडर समेत अफगान एक अहम सरगना कमांडर को भी आज उड़ाया जा चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कोयटा में रेलवे ट्रैक पर एक खौफनाक किस्म का धमाका हो चुका है, जिसमें मुतअद्दिद आम शहरी शहीद होने के हवाले से एक खौफनाक किस्म की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 24 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले है आप लोगों को बताते चले कि आज सुबह के वक्त तकरीबन 8 बज के बाद कोयटा में चवन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर एक खौफनाक किस्म का धमाका होता है और उस धमाके के नतीजे में मुतादिद इसमें आम शहरी समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। अब ये शहादतें हैं, इस हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ इस वक्त तादाद के हवाले से इतलात मौसूल हो रही है। बाज़ इतलात के मुताबिक इस वक्त 14 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं। बाज़ इतलात के मुताबिक 30 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। बाज़ इतलात के मुताबिक ये तादाद 35 तक बताई जा रही है। और यूं इस वक्त जो जख्मियों की तादाद है वो इससे बहुत ज़्यादा है और जख्मियों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें 50 से ज़ायद इसमें जो हैं ज़ख्मी होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसमें से कई की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी बताई जा रही है। और ये इतलात मौसूल हो रही कि इस धमाके के बाद जो है इस वक्त फौरी तौर पर जो जाफर एक्सप्रेस है उसको कोयटा स्टेशन पर ही रोका जा चुका है और धमाके की शिद्दत जो थी वो इंतहाई बहुत ज़्यादा होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। उस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि करीब जितने भी घर थे उनके जो खिड़कियों के शीशे थे वो टूटने के साथ साथ दरवाजे भी टूटने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ फौरी तौर पर सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इस वक्त कोयटा में इमरजेंसी नाफिज की गई है और डॉक्टर्स और तिबी जो अमला है उसको फौरी तौर पर तलब किया गया है। और रेस्क्यू जराई के मुताबिक इस वक्त रेलवे ट्रैक के धमाके में जो जख्मी हैं वो तकरीबन 25 से ज़ायद जो जख्मी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल की तरफ जो है वो मुंतकिल किया जा चुका है। और अब ये इतलात मौसूल हो रही है कि इस धमाके में सबसे ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि करीब कई इमारतें तबाह होने के साथ साथ शदीद नुकसान पहुँचने के अलावा जो गाड़ियाँ थी अतराफ में उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है और गाड़ियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, जो इस वक्त आग के शोलों के नज़र होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही है। और इसमें एफसी के जो जवान हैं वो 3 से ज़ायद शहीद होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं और जो बच्चे और जो ख़वातीन की तादाद जो हैं वो सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। और इस धमाके के हवाले से नाज़रीन अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है इसमें बीएलए की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है और बीएलए में जो मजीद ग्रुप है जो खुदकश धमाकों के हवाले से मशहूर है उसने ये बाकायदा जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है। अब इससे पहले भी इस तरह के धमाके जो हैं वो बिलखुसूस जाफर एक्सप्रेस समेत जो कोयटा में रेलवे ट्रैक के एरिया पर धमाके हो चुके हैं, मुतादिद इस वक्त जो हैं बलूचिस्तान में इस तरह के हमले हो चुके हैं। उन तमाम हमलों में ये जो धमाका हो चुका है ये बड़े उन हमलों में से एक बताया जा रहा है। इससे के जो शिद्दत थी धमाके की वो ज़रा सुनिए, ये शहरी जो इस वक्त यानी जो शाहिद थे उनका क्या कहना है, ज़रा इसकी गुफ्तगू सुने कि इसने खुद अपने आंखों से क्या देखा है और उनका क्या कहना है। मेरा अब्दुल खालिक नाम है। ये करीबन 8 बजे के बाद ये धमाका हुआ है। धमाका इतना शिद्दत का था कि सारे हमारे घर के शीशे टूट गए, सारे नुकसान हो गए, सारे दरवाजे टूट गए और मेरे बेटे की अपनी 3-4 गाड़ियाँ थी, सारे 4 की 4 नुकसान हो गई, जल गई हैं। फिर ब्रिगेड भी कम अज़ कम आधे घंटे के बाद आई है और अब ये नुकसान बहुत हो गया है। वज़ीर आला चाहिए कि ऐसे हादसात को रोका जाए और जिन जिन बंदों का नुकसान हुआ है इनको नुकसान पूरा किया जाए। हमारे घर के साथ ये प्लाजा है, प्लाजे का पूरा प्लाजा जल गया है और ये आपने क्या देखा जब आप बाहर निकला तो आग ही आग लगी हुई थी, गाड़ियों को आग लगी थी, धुआं ही धुआं था। ये क्या नाम, जो गाड़ियाँ थी पार्किंग वाली सारे की सबको आग लगी हुई थी, नज़दीक कोई आ रहा नहीं था और धमाके हो रहे थे।
اور اتنی گاڑی میں نقصان ہے آج تک ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے نقصان. بہت زبردست نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نقصان سے سب کو روکے. وزیر اعلیٰ سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان کی جن کا نقصان ہوا ہے ان کے سب کا حل کی جائے. کتنی کیجویلٹیز کو دیکھا میں نے کم از کم 8-10 کو تو دیکھا ہے. کوئی گاڑیوں سے کیا نام نکالتے ہوئے دکھا ہے, ٹرین سے نکالتے ہوئے دکھایا ہے. ہمارے پلازا میں 1-2 آدمی مر گئے ہیں, پلازا سے نکالتے ہوئے دکھایا ہے. وہ ٹرین میں نکال کے بہتوں کو لے گئے ہیں, جو نکال کے لے گئے ہیں وہ کیا نام ایمبولینس میں لے گئے ہیں. میری اپنی گلی میں 2-3 زخمی ہیں. میرا بھائی کا لڑکا سخت زخمی ہے, اس کو ڈرامہ سینٹر لے کے گئے تھے. ابھی وہ اس کو آیا ڈرامہ سینٹر میں, اس کو ڈرپ چڑھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اور میں وزیر یہ آپ اعلیٰ سے لوگوں یہ نے گفتگو سنی, اور اس وقت کوئٹہ سے جو مناظر اس دھماکے کے جو موصول ہو رہے ہیں, جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں, وہ یقین کیجئے کہ اس وقت میں آپ لوگوں کو سکرین میں دکھا نہیں سکتا ہوں. بڑے خوفناک قسم کے مناظر ہیں اور ایک خوفناک قسم کا حملہ ہے. اور ایک بار پھر دوبارہ دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے, اور یہ اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج بھی ہماری موجودگی ہے اور آج بھی ہم اس ایریا میں پاورفل ہیں. لیکن وہاں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جس طریقے سے ان کا راستہ روکا گیا ہے, جس طریقے سے ان کی کمر توڑی گئی ہے, اب یہ وہاں خواتین کی مدد لیتے ہوئے بلوچ خواتین کو بھی انہوں نے اپنے فورسز کا حصہ بنا کر وہاں سرگنا اٹیکس پر جو ہیں وہ خواتین کو بھی استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں ان کے باقاعدہ فوٹیجز بھی موصول ہو رہی ہے. BLA جو دہشت گرد ہیں, اور یہ کسی صورت جو ہیں وہ آپ جسٹیفیکیشن کسی صورت مل نہیں سکتی ہے کہ ان دہشت گردوں کی جانب سے ان جو اس وقت معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے جو TTP کے بعد یہ BLA کے جو دہشت گرد ہیں, انہوں نے معصوم جانوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے. دوسری جانب اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مسلسل خوارش کے خلاف بھی اس وقت جو ہیں فتنۃ الخوارش کی جانب کے خلاف بھی کارروائیوں کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. اس وقت بنوں میں پاک فوج, پولیس اور CTD کی جانب سے مشترکہ طور پر آپریشن کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے, جس میں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اس وقت بنوں کے علاقے میریان میں ایک دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا تھا. اس آپریشن میں 2 خارجی سرگنا جو لیڈرز تھے, جو کمانڈرز تھے, ان سمیت 16 اس وقت جو ہیں TTP کے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے حوالے سے یہ کنفرم ہو چکا ہے. ایک بہت بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے سیکیورٹی فورسز کو, اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو ہلاک ہو چکے ہیں خارجی, اس میں ایک خارجی سرگنا زمری نور اور افغان خارجی سرگنا عبداللہ سعید کو بھی اس میں جو ہے شہید کیا گیا, وہ ہلاک کیا گیا ہے. اور یہ جو TTP کے جو خوارج ہیں ان سمیت یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں افغانی خارجی سرگنا عبداللہ سعید بھی جو ہیں وہ اس میں شامل تھے, جن کو پاک فوج اور CTD کے جو جوان تھے انہوں نے اس کو ٹھکانے لگایا جا چکا ہے. 2 پولیس اہلکار اس دہشت گردوں کے خلاف مادر وطن کے لیے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما چکے ہیں, جس میں کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان کی نماز جنازہ پولیس لائن بنوں میں ادا کی گئی ہے. اور نماز جنازے میں اعلیٰ سول عسکری حکام کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ نے بھی اپنی شرکت یقینی بنائی ہے. تو یوں اس وقت خوارش کے خلاف بھی بھرپور طریقے سے کارروائیوں کا سلسلہ بنوں کے ایریا پر جو ہیں جاری ہے, جہاں خوارش کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور طریقے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.